Usada Malambi fo ambe Jabiru Tibu Bella Jelen fo ananga cameraman Pujugu ni mami fen sogale no Jabiru TV la bi ku Bella Jelen fo nal islamia ka fo no assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ku fo ku wala nyuma do ka nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe bara mina damne alaka ke bara sabati lenyi awamba nyina Allah fa la kan kisi filuma minu meseka bo akono ka famiya nyuma fana di lamelkela bela jelema usada amala ya fo tugumna oredo walanda temele an kuma na islamiya ba ka sharia ta yoromi o yanga walanda babu no de les sous de référence de la loi islamique ou bien la sharia islamique parce que ni sharia kuma en fodoro do ga banabe wili donc ni loi fo bo de femme ko sebe ante jigi mo wala ala ka famiya dan bela jelema donc anya finyana ka fo ko islamia sharia ba ka sharia ta yoromi josin flado josin follow be don ba o be benuka uluma nyogon soso kana fo mako yoromi no be ni benkeroka flana be no o fena be me be ma so uma benkera minka anyanda do de la o follow yo qur'ane ango bela jelemba donc a foni islamia kiri fora ami singa ta qur'ane rima ka lega nasoro kiri be qur'ane kono otimala dola kiri do bulu te sero qur'ane kono me ba soro ala kira sallallahu alaihi wasallam aka sunna yo explica nyana ango sunna de ala kira ka kewalu aka photo wala ma yere comportement a jogo wala ma ay fen kodo ya bika ke ama bali aya confirmer donc on ne bi fara ɲɔgɔn ka fo ne ma ko asunna donc fɛn min bo o expliquer anyena anye a fo de ma ko al hadith no o de ye ala kira ka kuma kan ye wala ma wala sahaba ko anya ala kira ya beta bon ni tara hadisa yere ni ko al hadith ma min ta arab kan do sa zamala ni yo fo de o singa fito ko baro effectivement hadisu koro de ko dialogue nantara étymologiquement mais ni domaine konna na fara ko ala hadis ani wala liminkiye abitali ko de kon ala khambe sawama donc hadisa anya finyana ko maminumbe ni bana buduskuna chama mbe no sisa uruga wulika foko ni kiri mita qur'ana kono ko te kiri jolenye ko ni kiri femete qur'ana kono ko hadisa ko nunu kulu madala donc anye fin chaman ba de dima exemple ba den dima wala ndatemele ka foko kiri ba den be no mi ni hadisa de explica anyana mais a nasu yere no ya texte originally o mana qur'ana kono anyo ba den finyana am sega do wara diminto ye anya finyana par exemple ni sous canceli ni mo islamé fatwa amesela kan chugodi est-ce que seli rek sous canceli rek te qur'ane rek kono pipi no salatul janaza ate qur'ane rek kono pipi akuma rete kuma te ga fa ke chuguma andu mi ga seli suka ite briga wuli kaka muna ite briga wuli aka or ke ameseli min don no fara qur'ane kono ruku bola sujudu bola mais pourquoi ruku tenna sujudu tinna o ikilenye ni subi don kaburu kono islamé su abamba don kanya sin koroma ka da kini boloka pourquoi o sebenente no ni suye ɲɔgɔn sɔrɔ fila wala masaba miselu kan cogo di denmisɛnni cɛkɔrɔba muso n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu bɛɛ fatura ni muso kɔnɔma fatura mais muso kɔnɔma min don silamɛ tɛ i n'a fɔ chrétien muso silamɛ chrétien muso furu sisan o sada mala ala ka a lasiritɔ a fatura n ko selebi ko kan o sada mala selebi ko kan cogo min no hadisa de bo ɲɛfɔ an ɲɛna ani a bɛ t'o jiri hadisa de la voilà ne an m'o sɔrɔ hadisa la an bɛna se surusi wɛrɛ ma an bɛna se olu ma donc a ka ca an ye denkundi f'i ye maa si tɛ ban ka den kundi bɛɛ b'i den kundi kunsigi a bɛ taa peser o tɛ kuranɛ kɔnɔ n'a pesera a kan ka bɔ sanu na walama warijɛ o tɛ kuranɛ kɔnɔ i bɛ sagajigi kelen walama fila faga ni cɛ don walama muso don o tɛ yen o donc n'i m'a sɔrɔ tile 7 tile 14 bɛ d'i ma o tɛ kuranɛ kɔnɔ
on a ɲɔgɔn si ninnu. Donc pour te dire que Oustaz Amala hadisa n bɛna kuma kelen f'i ye mun de kosɔn bi bi na an bɛ ka idew mɛn k'a fɔ ko hadisa ko in tɛ sababa ye. Tiɲɛ don hadisa c'est problématique o ye tiɲɛ ye mais hadisa bɛɛ lajɛlen tɛ problématique ye ni ko c'est problématique o de ye jumɛn ye i b'a dɔn tuma min na ni hadisa ko nana maa minnu tɛ siran Ala ɲɛ u ye kuma caman dilan k'a fɔ ko Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam o fana o ye tiɲɛ ye dɛ o ye tiɲɛ ye kuma caman bɛ yen minnu fɔlen don k'u da Alakira la sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ a ma fɔ donc de peur que nkalon kana tigɛ ka da ale la ɲɛnama o de kosɔn a kɔnna ka mɔgɔw lasɔmi k'a fɔ ni maa ma ye nkalon tigɛ ka da ne la k'i tugu ko sadi donna jaramɛ na quoi solution foyi t'a la n y'a f'i ye wala tɛmɛnen n ko sahaba dɔw kun ma sɔn u ka ɲɛnamaya la n'i nana u b'a fɔ k'a kulu to kuma k'i ka taa karisa fɛ yen k'u bɛ siran u ka nana kuma dɔ fɔ u bɛ se ka minɛ min b'ale kiyamati jɔ don donc o hadisa in mouvement minnu wililen don sa mouvement nin tɛ ko kura ye Oustaz Amala silamɛya histoire la o la ne bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ye n ko ka to ka taa histoire kalan bi tɛ se ka dilan ni kunun tɛ ayi ni k'i bɛ bi dilan ka sɔrɔ kunun tɛ i bɛ fɔ o de la waati dɔ kɛra silamɛya la silamɛya juguw fara ɲɔgɔn kan k'a essayer k'a fɔ u bɛ silamɛya kɛlɛ cogo jumɛn silamɛya sɔrɔ u ye kɛlɛw kɛ u dɛsɛra u nana projet jumɛn kɛ o de ye ka u denw bila ka taga silamɛya jamanaw ka silamɛya universitéw la u ka taa silamɛya kalan n'u ye silamɛya kalan san ka silamɛya dɔn donc maintenant misɛmani minnu bɛ yen nɔ u bɛ olu ta ka na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ma diinɛ faamu ka sɛbɛnni k'o kan ka sɔrɔ ka explication kolon d'u ma pour que ka se ka silamɛw ɲugu an b'a fɔ maraka na ko almustashirikun donc almustashirikun olu ye mɔgɔ jɔnw ye silamɛya jugu de tun don juifuw b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la bɛɛ nana mais Oustaz Ala ye masa ye dɔw tubira dɔw yɛrɛ ye baara kɛ silamɛya la a ka bon hakili ma o ye livre baw sɛbɛn mais dɔw fana tila ka segin ka t'u ka dugu la ka tila ka taga u bilala mission min na ka taa o mission ni ka taga o dankɛnɛ ma a bɛ n'a fɔ an filɛ problème min na sisan bi silamɛya kɔnɔna na maa dɔw bɛ yen nɔ u labɛnnen don puissancew de fɛ k'u bila ka na silamɛ jamanaw kan ka na silamɛya kalan kɛ kɔfɛ n'u taara u bɛ tila ka olu ta sisan ka sɔrɔ k'u kɛ ka silamɛya kɛlɛ n'o ye donc an y'o fana ye an ka c'est à dire que c'est l'historique quoi a tɛ nkalon tigɛ donc hadisa fana kɛra ten hadisa dɔw donna hadisaw la ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ o de kosɔn al-imam al-Bukhari rahimahullahu imam Bukhari ye baaraba de kɛ imam Bukhari hadisa caman sɛbɛn mais imam Bukhari ka hadisa kitabu min bɛ yen nɔ ni sɔn kelen don a fɔ o de ma ko as-Sahihul Bukhari kitabu wɛrɛ bɛ imam Bukhari bolo min tɛ sɔhihu ye awɔ mais a yɛrɛ yi a sɔnni sigira kitabu min kan ni sɔn kɛra a ma o de Sahih Bukhari ye o Sahih Bukhari ni imam Malik ye caman sɛbɛn a kan i b'a ye n'u bɛ silamɛya a tɛ kɛ sababu ko wayi mɔgɔ ma Alakira ye Alakira t'a dɔn o b'a ko an bɛ ka baara kɛ n'o ka kuma ye hadisa tɛ imam Bukhari ka kuma ye hadisa tɛ dɔ wɛrɛ ye ne ye Amala ne bɛ fɔ Kayi n y'a mɛn ko Amala filɛ c'est un grand connaisseur mɔgɔ ɲuman don mɔgɔba don imam Bukhari tun bɛ wuli dugu ka na e fɛ n'a y'a dɔn k'i ye hadisa mɔgɔ ye a bɛ na i fɛ mais Oustaz ni imam Bukhari kun nana e fɛ n'a ye fɛn kelen pewu y'i la min ni silamɛya jogo bɛ ɲɔgɔn cɛ a t'i ka hadisa minɛ bila ka taa ka sira fɛ ouais n'a ye fɛn kelen y'i la min n'o ni silamɛya bɛ ɲɔgɔn cɛ a t'a minɛ pour la petite histoire don dɔ la a taara karamɔgɔ dɔ fɛ yen a yɛrɛ sɔnni karamɔgɔ ye yanni u kana kuma daminɛ an b'a fɔ ale de ma ko ziyara i bɛ i ka diɲɛ laban ziyara min bɛ yen nɔ dɛ a taara tan nɔ de i bɛ karamɔgɔba dɔ ye i bɛ taa bɔ a la ka taa diinɛ aw bɛ baro kɛ diinɛ kan walama teriya bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ baro kɛ diinɛ babu kan i bɛ segin ziyara daminɛna tan nɔ de kɔfɛ de sisan ayiwa an filɛ min na an nana don o fana ye babu wɛrɛ ye donc imam n'a kun taara alimu min ziyara ale ka ziyara ye jumɛn n y'i dɔn n y'i tɔgɔ mɛn n nana n mago bɛ dɔnni na i bolo n bɛ fɛ i ka dɔnni di yan ale ka ziyara kun y'o ye mais il était très strict imam Bukhari donc le monsieur
ay mun de ye usada mala saga de murutira saga murutira imam cɔkɔrɔba in ye an b'a fɔ ma ko sheku quoi n'an ko sheku silamɛya la o kɔrɔ de ye ko dɔnnibaga quoi mɔgɔkɔrɔba munna a bɛ fɔ ko sheku parce que silamɛya la fɔ ko man alamaka harfan fi din fa huwa abuka fi din ni mɔgɔ mɔgɔ y'i kalan lɛtiri kelen na silamɛya la i fa de don o de kosɔn hali ni i den de kɛra i ka kalan i b'a fɔ ma ko shekuya kɔrɔ de y'o ye a tɛ i n'a fɔ cɛkɔrɔba bobosida non 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 shekuya kɔrɔ de grand maître quoi voilà le grand maître ou bien le maître voilà donc a kɔrɔ ye o de donc a nana sɔrɔ sheku in a bɛ ka saga de nɛgɛ nɛgɛ ni minɛn ye ko saga pour que ka se ka saga minɛ quoi a ye minɛn dɔ ta dumuni t'a kɔnɔ mais a bɛ ka saga nɛgɛ nɛgɛ quoi fo ka saga minɛ a kɛlen ka saga minɛ ka saga sigi u nana k'u bɛna baro kɛ Bukari ko Bukari ma sɔn a ka hadisa la a ma sɔn ka hadisa foyi minɛ a bolo ko parce que ka saga nɛgɛ k'o tɛ mɔgɔ danaya mɔgɔ ye a ma sɔn ka hadisa donc bref o imam Bukari bɛ yen Muslim bɛ yen Nasayi bɛ yen Tirmizi bɛ yen Abu Dawuda bɛ yen Ibn Majah fana bɛ yen donc ba nin kitabu wɔɔrɔ min bɛ yen nɔ an b'a fɔ ahlu sunna wal jama o kɛlen k'u bolo sigi ni hadisa wɔɔrɔ ba in de kan bon hadisa kitabu dɔ fana bɛ yen nɔ hadisa kitabu in fana ye hadisa kitabu ɲɛnɛmanba al-imam Malik rahimahullah a yɛrɛ bolo kitabu min sɛbɛn a tɛgɛ la o y'a ka muwata ye muwata Malik dɔnnibagaw ye muwata ci k'a bɔ sanfɛ ka na fo duguma yɔrɔ min bi dɔnniya min bɛ n bolo hadisa kelen ma sɔrɔ a kɔnɔ ko hadisa ɲɛnama ko hadisa fu don a bɛɛ hadisa 10 de ye o muwata in de kɔnɔna na bolominɛ b'a kɔnɔ usaz o fana ye kuma wɛrɛ ye an bɛ tɛmɛ o kan donc imam Malik ye o kitabu min sɛbɛn o fana ye hadisa ba ye hali n'a sɔrɔla tuma dɔ la anw fana yan nɔ an ka jamana nin kan yan nɔ an tɛ baara kɛ n'a ye kosɛbɛ mais baara bɛ kɛ n'a ye kuma min na ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ u sɔrɔ k'a fɔ a bɛ Bukari kɔnɔ a bɛ muwata Maliki kɔnɔ mais i b'a ye k'a fɔ maa bɛ yen nɔ n'a bɛ dɔnni ɲini dɔnnibagaw muwata Maliki a bɛ kalan kosɛbɛ an ka université baba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ fiqh hadisa kitabu la muwata Maliki ye référence dɔ ye minnu bɛ kalan k'a kɔnɔ ko dɔn kosɛbɛ surtout mɔgɔ minnu bɛ basculer Malikiya taabolo kan kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababa ma donc toujours o hadisa in usada amala hadisa ye kabako de ye hadisa y'a damako ye hadisa dɔnni fana a damako ye il y a le hadith il y a la science du hadith donc hadith la science du hadith a fɔ de ma ko mustalahul hadith usada amala n'i ma taa lycée la n'i ma kalan kɛ lycée la i tɛ se ka ninnu kalan walama i ka taga kalan minɛ cɛkɔrɔba dɔ bolo a ka bulon kɔnɔ sheku dɔ bolo i k'i sigi a ka kitabu kalan ye de A à Z a bɛ kalan nin cogo fila de la ni an bɛ nin kalan an ka lycée programme na mustalahul hadith ye science de ye science min bɛ kuma hadisa kan a yɛrɛ bɛ hadisa ɲɛfɔ i y'a faamu o la ale fana ye spécialisation de ye mɔgɔw bɛ spécialiser min na Medina université la voilà spécialisation de don dɔw fɔ ma u b'a fɔ ni mɔgɔ min y'a spécialisé u b'a fɔ ko sheikhul hadith i b'a ye n'i ye hadisa fɔ dɔrɔn a b'a f'i ye ko nin hadisa in nin ma ɲi ka sababuya kɛ nin ye ka sababuya kɛ nin ye n bɛna don o kɔnɔ sisan i bɛna faamu o hadisa min filɛ n y'a f'i ye n ko hadisa tilanen n'o fila ye hadisa dɔ b'a fɔ ma ko al hadisul qudusi o tɛ problème ye quoi hadisul qudusi ye ala kira ni ala yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam u ka teriya yɛrɛ n'u ka ala jɔnya ni teriya ni kanuɲɔgɔnya yɛrɛ baro kɔnɔna na a bɛ fɛn minnu fa terikɛ ye dugukolo sanfɛ donc ala kira b'o de lakali sallallahu alaihi wasallam wala o de a bɛ fɔ de ma ko al hadisul qudusi bon n'o bɔra yen hadisa dɔ in ɲɛ tɔ hadisa fɛn fɛn tɛ qudusi ye o bɛɛ de bɛna don an fila k'an da don hadisa min na sisan bɛɛ lajɛlen de bɛna don o kɔnɔ donc o de kosɔn hadisa dɔnnaw n y'a f'i ye n'u bɛ hadisa yɛrɛ pour que i ka se k'a dɔn hadisa ye ɲuman ye ou bien hadisa tɛ ɲuman ye critère damadɔ de bɛ hadisa la dɔnnibagaw b'u sinsin min kan d'abord u b'a fɔ ko silsilatu ruwat mɔgɔ minnu ye hadisa walakati ka na n y'a minɛ usada amala la usada amala fana ko k'ale y'a minɛ usada kamake la kamake fana ko k'ale y'a minɛ jara la jara fana ko k'ale y'a minɛ kulubali la kulubali ko k'ale y'a minɛ ala kira la sallallahu alaihi wasallam donc a fɔ de ma ko al silsila le chaîne la chaîne pardon la chaîne donc o chaîne ni o de bɛ jate minɛ sisan o bɛ hadisa juge n'o ye fɔlɔ
chaîne de transmission. Voilà, chaîne de transmission. Est-ce que la chaîne de transmission est fiable ou pas? Critères de FNB, mi FNB déterminer. Donc, nous, le contenu même, le hadith même, les propos tenus, au FNB déterminer, il faut que al-matin. Donc, vous avez hadith la balance là, ni choko fla de là. Donc, en fonction de ça, à des ça catégoriser les noms. À des ça catégoriser les noms. Il y a Sahih, Hassan, Hadith, Abin catégorisé. Comme ce n'est pas le domaine, c'est juste un passage. Alors, vous avez des ça classé. Ouais, en fonction. Première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Il faut qu'on ait là. Donc, à des ça qualité fla de B, mais à des ça problématique, il y a aussi dans mal là. Oui, hadith daif, et hadith maudou. Hadith daifou. Oui, hadith saïba sur le don baba fo bon. Ça veut dire que problème d'homme sera là, konna quoi. Soit problème sur fin yere konna na, to fa la bon kono. Contenu yere là, ou bien c'est sur mi hadith la chaîne de transmission. Il se sur voilà, il se sur problème bo fanana. Donc ainsi de suite. Donc il y a tout critère de début pour baser pour que ça au hadith daifou. Bon hadith daifou don bako ye ñogo fora ñogo ko ala bon do ko we hadith daifou alni asoro ko aka feke, c'est-à-dire que c'est pas 100% authentique, mais ni ñumaya bara o do bara be se ka kenay woro la. Mais do fone ko non, dès qu'on parle de hadith kafi, le hadith daif, donc en manga tatun kama ke référencé parce que on ko daifou donc o kabla o fone ko ma wore. Mais hadith maudou koni siga to la don maka siti soma ne hadith sa fin fait sabatera ko hadith maudou do o kuma la don bo be bala. C'est pour que ba etuma dola mina hadith do fi mo ko kuma do fo mo ko hadith do hadithate ka wa ambe akala wa fo ko ala kida ko sallallahu alaihi wasallam uhibbul araba li salasin li'anni arabiyyun wal qur'an arabiyyun wa lisanu ahli janna arabi. Ko ne be arabu kanu fin sabaka parce que ne arabu qur'an arabu aljanna kono dum fana neye arabu kanye. Donc hadisa dono wiende hadisa intaka a sege ou asoro ça c'est faux et archi faux. Allah kira sallallahu alaihi wasallam amani fo. Dowara be mogobo kuma fo ko kadal faqru an yakuna kufran. Ko fantaya surunyana kabne ni gakeni kafiriyai. Ko ala kira yo fo sallallahu alaihi wasallam o fona tala kira ka kuma kan we sayyidina ali ka kuma kan de radiyallahu anhu o fana be ani mogo wa fo tuguni ko ade ko fen ko kama takunu yuwalla alaikum o mana ke tugo mina kala bo o nyamo de dawo ko ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam asabatira ko fene c'est faux et archi faux ala kira manifo sallallahu alaihi wasallam. Donc ni donna tugo di ce sont les spécialistes à la matière qui se sont étalés sur la thématique qu'a étudié qu'a fait un bel adjelenga qu'a ira qu'a fait bon a des ça mai passé beta Allah kan besa ba no boro sa mala hadisa fene nya fi tugo mi hadisa ka greni nyogonye o fene ba hadisa la hadisa ka greni nyogonye hadisa ka griya be damne jumena hadisa fo misali ala Sayyidina Ali ka hadisa ni chawo cheka hadisa mana gushi nyogona Sayyidina Ali ka hadisa bitaki ka hadisa tui o itayere parce que Sayyidina Ali ka griniye bon ni Sayyidina Ali bora sa amba Aisha ka hadisa fina ni chawo cheka hadisa mana gushi nyogona no e nyogon jamba Aisha tambo tako bla parce que fana ka griniye no bora ala kira sumu wana ko ahlul bait inafo Abdullah ibn Abbas par exemple ni fla fana bora no ni Abdullah ibn Abbas fana ka hadisa fana ni chawo cheka hadisa fina nyogon gushi o fana be tatugu ki fana te parce que ala kira ka so mo wadi sallallahu alaihi wasallam ou le fusa mantia oui donc no bora fana donc ça va bi soro ka gere ola vous imaginez donc hadisa bi catégoriser tieni mi fin no finyana mogo bi fonya ngoni ndo bi mogo ni nyogon che les gens ne comprennent pas kuma chamo bi question posant kuna ko ni tara misiri dola ni tara bolo jigi misiri la ko be fatia kalanka bo kenema u bismillah kalan fatia la pardon u bismillah kalan fatia la ka bo kenema mais ni tara bolo na misiru la o te kuti bismillah kala
o kuma chama mo question poser de go ay ngabe kala ngome nguba fu kono de oustaz mais pourquoi tout ça ngo ka gira oma parce que o mi fleni oustaz mala mune ya to minu bu bolo mine olu tara ka kala ka ajigu kono parce que hadisa fla de nana hadisa kele Abu Hurairah ka hadisa o nana ka fa ko na la kira kumbe Fatiha kala aba foka abi bismillah kala ka bo kenama donc minu ba bo kenama olu taro fe minu ta bo kenama olu tara hadisa fe hadisa intem kuna ko sebe me mi ka fo minu o ba do o hadisa shemen mana unana soro ala kira sumugo do be hadisa ina mingo anya ala kira ye ou bien c'est ala kira ko fe ay kalanke ka ba ama basmala bo kenama Fatiha la don olu ye hadisa flying ta ka lege we Abu ta ka hadisa chiedo ne mais ni hadisa mi fene fle ni ni ta ka lege ala kira sumugo do be ni hadisa ina do ala kira sumugo ka giringa tema Abu Hurairah ta ka ulu tara o côté là donc il y a hadisa ko nyewa donc ni hadisa fora hadisa bi minere ka hadisa bla balance la ka lege hadisa jumen ka girin ka tema hadisa jumen ka hadisa ka gira bi dépend chaîne de transmission mo minnu ba kono donc ni ahlul baytu soro la hadisa fenfena ko o hadisa sabatira usa mala o hadisa te ka barake no ye awo hadisa te ka barake na ide ni ahlul baytu kon bala ala kira sumo bala koni o hadisa bi na preachement sans fait o ko so mbi parenthèse ken ni minnu ba fo ko angata kuma era fo anyeka ko bu mo minnu bu bolo mina no fo ko wabia ko ta ala kira sumo fe mana kando usada amala mflaga doctrine mi finyana ite suna mo si soro imba fo ko ni galo hadisa donawla hadisa bi bla balance ko no jogo mala kira sumo ka green o ka green ni hadisa fo mo mingo kale suna mo ye abaseka ka ba fo neti baraka na me atiseka fi ko na hadisa mangiri jamais atiseka fi parce que ala kira sumo ko bala iba funya no sa mala ko ni ne be ta kala Medina University la ni ne be kala Medina University la donc o de ko so ni mo na ni sigi kibi kuma tem kan ite fait min do ibe fu de fo ibu ni nga adisa la o te seka fo fo donc il faut voir comment est-ce que adisa bi tenten no de général yere olu wa information ta yoro mun na généralement bita sur ba taper sur Google drone information beta ta wal mo boy article do kan quelque part do wota donc on fait en quoi right ça c'est la compétence supériorité des fois matériel effectivement ora ibara hali recherche mi flene Google la ni tara recherche scientifique la ni be ga thèse rédaction de thèse ke bibina yoro do bi université do bi no lu te son donner fin bubo internet là ou te soit là mais do va accepter parce que c'est un moyen de recherche mais à condition il y a beau site mine beau site fort moteur de recherche mine ya donner beau fort ana kera domi dati r il faut faire mentionner parce que ne bi se ga donner ta 100 si ni na do ma sur donner changera mo chama to fena do voilà au bela djelembala donc ala rambe sawama donc en gros usada mala flana yin islamia ka sharia tayoro flana o de ninye donc o de ko so ibaye ala kira sallallahu alaihi wasallam nya finyana adisa flabe o adisa flying a flabe adisa nyumanye mais islamia o clane no fly monde shiti mo ulu tara kelena mon sunniti mo fana tara kelena parce que nango ko mon sunniti mo ni te shiti ye sunniti awo islamia bolo fara bafla droni mon sunnit et mon shit voilà sinon mo de même les shit aussi lu fana clan ndo et le monde sunnite ou le baragan jumay alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di ala kira sallallahu alaihi wasallam ni ne fatura ni ne te ay baragan ni ga tabulu ani nga khalife guido minu bi nan ko fe et les khalifes guidés sont 4 unanimement Aboubacar Omar Ali Ousmane radiallahu anhum ni nani des khalifes guidés nous ko fe y a plus de khalifes guidés
inda ahlus sunna wal jamaa. Bon, maintenant le monde chiite ale tara di sa doina ko mina fatu ka fen fla to bolo na yaw sogo la o te fili fo ga diɲɛ wuli o ye jumɛn kuranɛ ani ne somɔgɔw kuranɛ ani ne somɔgɔw o sa mala mina kelen fiye bi sa mala I b'o bila I kunna e b'a dɔn ne b'a Ala kira somɔgɔ dɔn ni min ya Ala kira ka ke ni karisa ni Ala kira somɔgɔ I b'a dɔn ne b'a dɔn ni min ya m'o fiye bi I b'o fara I ka dɔnniya kan ni mɔgɔ k'ale Ala kira somɔgɔ kana fɔ ngalon don mais a jogo ta k'a lajɛ est ce que a bɛ ka min kɛ a ni Ala kira somɔgɔ jogo bɛ ɲɔgɔn ta wa point barre kana mɔgɔ si sɔsɔ ne ni Ala kira somɔgɔ n t'a somɔgɔ kana don a deba la mɔgɔ si la I t'a dɔn I ka taa Ala kira Ala ye min fɔ Ala kira somɔgɔw ma n bɛ fɛ ka n y'a dabɔ a kama de k'aw saniya k'aw jɛ k'aw ko k'aw jɛ far Ala kira somɔgɔ yɛrɛ Ala kira a bolo ɲɛsin minnu ma olu ma détourner ka bɔ Ala kira ka sira kan abada n'i ye mɔgɔ ye a détourner ka bɔ Ala kira ka sira kan a bɛ kuma 2 ni 3 ni 4 fɔ I fara t'a tigi la mɔgɔ la ou bien a bɛ jogo dɔ kan min ni Ala kira ta tɛ kelen ye I fara t'a tigi la mɔgɔ la n b'o f'i ye Ala kira somɔgɔ dɔɔni banna Ala kira somɔgɔ ye jogo de awɔ n b'o f'i ye bi dɛ sa mala mɔgɔ caman tɛ sɔn ka nin fɔ dɛ ko ye sa mala ala ayiwa donc nin ye an ye filanan min fɔ nin o ye hadisa donc komi an bɛ pan hadisa kunna sa mala sinon bi walanda bɛɛ bɛ sɔn ka kɛ hadisa yɛrɛ kunna a bi yɛrɛ bala donc